Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back to my channel, English with Erly. Today we are going to learn about prepositional phrase. With me, Erly Nur Hidayati, I am an English teacher. Well learners, before we are discussing our material, I'd like to state our today's focus. We have three focuses here. The first is what is prepositional phrase, and then prepositional phrase as an adjective, and then the last is prepositional phrase as an adverb. Why should we learn prepositional phrase? Is it useful? Of course. By mastering prepositional phrase, make you a stronger writer and easier in understanding the reading text. Ya, jadi sangat penting supaya kalian lebih bisa mudah memahami reading text dalam bahasa Inggris, dan juga kalau menulis kalimatnya menjadi lebih kuat, lebih bagus ya. Well, before coming to our discussion about prepositional phrase, I think it's better for me to remind you about complete sentence ya. Complete sentence itu setidaknya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predicate. What is subject? It is who or what the sentence about, and then the predicate tells what the subject does or is. Perhatikan contoh berikut. The police caught a thief. Police adalah subjek, and then caught adalah predicate. Jadi ini adalah complete sentence, ya. Karena terdiri dari satu subjek, satu predicate. Now, look at more examples here. Saya punya lebih banyak lagi contoh. Ada she finds a new hobby. They learn English grammar. The students enjoy picnic. The man missed the match. Arjuna takes a course. Nah, ini adalah complete sentence. If you want to provide more details to your readers, jika ingin memberikan detail yang lebih kepada para pembaca kita tentunya harus menambahkan prepositional phrase. Nah, disinilah mengapa kita membutuhkan untuk memahami prepositional phrase, ya. Tapi sebelum lebih jauh ke prepositional phrase, kita bedah dulu apa itu prepositions. What are prepositions? Supaya nanti kita lebih mudah memahami. Jadi kita tahap demi tahap ya, learners. Dari yang lebih mudah dulu. What are prepositions? Nah, prepositions are connecting words. Jadi menghubungkan kata. Sangat sederhana bukan? It's really simple, isn't it? Prepositions are connecting words and act like bridges. Jadi, seperti itu. Prepositions itu menghubungkan kata. Prepositions are like bridge that connect a noun or a pronoun to the rest of the sentence. Jadi dia menghubungkan kata atau noun ya, dan boleh juga pronoun ke sisa kalimat yang lainnya. Ini seperti jembatan ya, supaya kita lebih mudah memahami. Oh, preposition itu seperti jembatan menghubungkan noun dengan kalimat yang lain, sisa kalimat yang lain. Well, look here, I have common prepositions here. Actually, there are lots of prepositions used in English. Dalam bahasa Inggris itu banyak sekali prepositions, but I only mention some of them, which is very common in our daily conversation. Yang paling sering kita pergunakan di dalam percakapan sehari-hari. If we want to talk about time, we use before, after, during, past, until, and since. And then here we have to explain about place, on, in, behind, under, through, at, beside, across, and between. And then about detail, we use by, for, with, and from. Cause ini untuk menjelaskan, memberikan detail tentang cause, kita bisa menggunakan preposition because of. Okay? Ini adalah common prepositions yang biasa kita pergunakan di dalam English, dalam bahasa Inggris. Well, let's go on with praise. Kita sudah tahu apa itu preposition, sekarang kita bahas tentang praise. What is a praise?
A phrase is a group of words that doesn't have the subject-verb combination. Kalau tadi in the previous slide, di slide sebelumnya kita telah membahas complete sentence yang terdiri dari subject dan predicate, ini sama sekali tidak ya. Kalau phrase itu tidak ada hubungan atau tidak ada kombinasi subject dan verb. Contohnya adalah the room, the bank, the fire, the river, the rain, the storm, and the post office. Yeah, we have several examples here. Now, let's have a deeper discussion about prepositional phrase. Kita lebih perdalam lagi, maju kepada prepositional phrase. Ya, kita sudah mengenal apa itu preposition, kita sudah mengenal apa itu phrase. Mudah-mudahan you learners already understood about this material, and now let's continue with prepositional phrase. Yeah. What is prepositional phrase? Prepositional phrase is a phrase that starts with a preposition and is followed by the object of the preposition. Jadi prepositional phrase itu adalah frase yang diawali dengan sebuah preposition yang tadi kita pelajari, kemudian diikuti oleh object of the preposition. Between the preposition and the object of the preposition are words that modify the object. Ada kata yang menjelaskan modifier the object. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis prepositional phrase. Atau prepositional phrase itu kita bisa gunakan untuk memberikan detail information about what, gitu ya. If we want to give information about which one, ketika kita memberikan deskripsi ada beberapa benda, beberapa orang dan cukup membingungkan, kita bisa menunjuk atau memberikan penjelasan detail dengan prepositional phrase berikut ini. In the blue coat, for instance, you tell to your friends, hey, look at the man, he is my teacher. Misalnya, kita berkatakan gitu, lihat laki-laki itu adalah guru saya. Nah, temannya bertanya, which one is your teacher? Karena misalnya ada beberapa laki-laki yang ada di dekat situ. Kita katakan, the man in the blue coat is my teacher. Jadi ketika ada pertanyaan which one, kita jelaskan dengan detail, dengan prepositional phrase in the blue coat. Contoh lain adalah with a red tie, in short pants, with a smiling face. Ya, itu untuk menjelaskan which one. Untuk menjawab when, berkaitan dengan time, kita bisa menggunakan during the rain, at night, on Saturday, until the end of the day. Nah, ini adalah contoh-contoh saja ya. Kemudian untuk memberikan informasi detail tentang location, untuk menjawab pertanyaan where, outside the house, on the rooftop. Misalnya, she invite us to the party. Where is the party? On the rooftop, misalnya gitu ya. Near the window, inside the cupboard, ya. And then the last is to give detailed information about direction or location. We can use to the sea, from school, and then across the street, into the room. Yeah, there are many examples of prepositional phrase here. And now look at this one. I'll give you more examples about prepositional phrase in a sentence, in a whole sentence. Saya akan berikan dalam kalimat ya. Kita fokus kepada time and place dari yang tadi beberapa yang kita telah bahas. Kita ambil dua saja, yaitu time and place. Untuk time kita ambil ada contohnya after midnight, kemudian ada during the rain. Kemudian untuk place kita ambil dua, under the tree, kemudian behind the door. Let's explore in the sentence. Ya, kita perhatikan kalimat berikut ini. The police caught the thief after midnight. Kalau tadi di slide awal kita hanya membahas the police caught the thief. Ini adalah complete sentence. Tetapi tidak jelas kapan ditangkapnya pencuri tersebut oleh polisi. Nah, kita tambahkan after midnight. Apa ini after midnight? After adalah preposition. Kalau after midnight, ini sudah berubah menjadi prepositional phrase. Ya, I hope you understand. Okay, learners,
Let's go on our discussion with the next sentence. Kita analisa kalimat berikutnya. Ada they found a book behind the door. They found a book behind the door. Ya. Kita lihat behind adalah preposition. Kemudian behind the door adalah prepositional phrase. Okay? Do you understand? Hey, good job. Good students. Well, let's go on our discussion. We have a question. What does prepositional phrase do in a sentence? What is the function of prepositional phrase? Sebetulnya untuk apa sih prepositional, atau dia sebagai apa di dalam kalimat? Nah, prepositional phrase can work as an adjective, also can work as an adverb. Prepositional phrase working as an adjective kita bisa lihat dalam kalimat-kalimat berikut ini. The man in blue jacket is my uncle. Ini yang bercetak biru adalah prepositional phrase. The book with the plastic cover has been read many times. The book with the plastic cover has been read many times. Sama, yang bercetak biru adalah prepositional phrase. And then as an adverb, the tiger crept slowly behind the tree. And the second, he will meet me after lunch. Let's explore more. Kita eksplorasi lebih jauh, kita analisa kalimatnya satu persatu. Untuk prepositional phrase as an adjective. Mudah-mudahan kalian jadi lebih mengerti dengan penjelasan yang lebih detail ya. Okay, learners, let's focus. The man in the blue jacket is my uncle. Kita ambil contoh kalimat yang ini ya. The man in the blue jacket is my uncle. Perhatikan, the man itu adalah noun. Prepositional phrase-nya adalah in the blue jacket, yang terdiri dari in adalah preposition, the sebagai modifier, and then blue jacket, object of preposition. Predicate-nya adalah is my uncle. Nah, kenapa ini disebut prepositional phrase as an adjective? Because prepositional phrase modifier noun. Karena prepositional phrase-nya menjelaskan the man-nya adalah berfungsi sebagai noun, gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan, siapa yang pakai blue jacket? The man. Jadi the blue jacket menjelaskan the man. Maka the blue jacket fungsinya working as an adjective. Okay, I hope you understand everyone. Let's continue, learners. Kita ambil satu kalimat yang berfungsi sebagai adverb. Prepositional phrase as an adverb. Kita lihat salah satunya adalah contoh yang tadi. The tiger crept slowly behind the tree. Ya, kita lihat analisa. Subjeknya adalah the tiger. Crept slowly adalah verb. Crept itu apa? Merayap. Ya, kata kerja pertamanya adalah creep. Crept slowly. Prepositional phrase-nya adalah behind the tree. Behind the tree yang bercetak biru adalah prepositional phrase. Behind itu preposition, the modifier, and then tree is object of preposition. Behind the tree, this prepositional phrase behind the tree, ini modifier atau menjelaskan crept slowly, menjelaskan verb, ya. Jadi, karena prepositional phrase-nya menjelaskan verb, maka ini disebut berfungsi sebagai adverb. Berbeda dengan yang tadi, yang berfungsi sebagai adjective itu modifier noun. Kalau as an adverb, modifier verb. Okay? Do you understand? Okay, good everyone. I hope you all understand. I'm quite sure that you are a bright students. You are a great learners. I think that's all for today's meeting, for this material for today in this video. I hope you enjoy this learning process, and I hope you understand my explanation, my presentation. Thank you very much for watching, and do not forget to like the video and also to subscribe. See you next time on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.